रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत की जो बड़ी अलामात बताई हैं उनमें दज्जाल का जाहिर होना भी है। हदीस के मफहूम के मुताबिक वो लोगों को मारकर जिंदा भी करेगा। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुतालिक इरशाद फरमाया कि वो आग बरसाने और बारिश लाने पर भी कादिर हो जाएगा। अब दोस्तों, मौजूदा साइंसी तरक्की पर अगर निगाह दौड़ाएं तो क्या साबित नहीं होता है कि मिसाइल्स और रॉकेट्स की बदौलत आसमान से आग बरसाई जा सकती है और टेक्नोलॉजी की मदद से मसनूई बारिशें बरसाना तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। आज की वीडियो में आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि किस तरह मेडिकल साइंसेज तरक्की के वो मदारिज तय करती जा रही हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान भी पूरा होने वाला है कि जब ये दुनियावी ताकतें मुर्दे को जिंदा करने का दावा कर बैठेंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी इस्लामी, तारीखी और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, दज्जाल के मुतालिक बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स की राय ये है कि वो एक शख्स नहीं बल्कि एक पूरा निजाम यानी सिस्टम होगा। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने के लोगों को समझाने के लिए बतौर एक आदमी उसका जिक्र फरमाया था। हम महज ये देखेंगे कि मेडिकल साइंसेज किस दर्जा तरक्की करती जा रही हैं कि अब मुर्दे को जिंदा करने पर भी तजुर्बात हो रहे हैं और वो वक्त दूर नहीं कि दज्जाल चाहे एक फर्द हो या चाहे एक पूरा निजाम, वो अल्लाह की इस ताकत को चैलेंज करने के भी काबिल हो। मौत के बाद जिंदगी के मौजू पर साइंसदान सैकड़ों रिसर्चेस कर चुके हैं और इनमें कई इंकशाफात भी हुए हैं। अब एक अमरीकी मेडिकल फर्म के साइंसदान कुदरत को चैलेंज करने जा रहे हैं और ऐसे तजर्बात किए जा रहे हैं कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अमरीकी तिब्बी तहकीकाती कंपनी बायोक्वार्क को तारीख का मुतनाज़ा तरीन रिसर्च करने का इजाजतनामा दिया जा चुका है और इस इजाजतनामे के तहत वो मौत के बाद जिंदगी को दोबारा लौटाने की कोशिश करेंगे और फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले वो क्लिनिकली डेड करार दिए गए पेशेंट्स पर तजुर्बात करेंगे। दुनिया में ऐसे अफराद होते हैं कि जिन्हें जिंदा करार दिया जा सकता है न मुर्दा। इन अफराद के दिमाग मुर्दा हो चुके होते हैं मगर बदन जिंदा रहते हैं। ये सांस तो लेते हैं मगर इनमें जिंदगी के आसार गायब होते हैं। ऐसे मरीजों को जिंदा करने की कोशिश करने के लिए बायोक्वार्क को ये मुतनाज़ा तरीन तहकीकाती इजाजतनामा दिया गया है और परमिशन मिलने के बाद अब बायोक्वार्क आइंदा बरस से अमेरिका और इंडिया में मौजूद 20 ऐसे मरीजों पर अपनी तहकीक का आगाज करने जा रही है। साइंसदानों के इस ग्रुप ने ऐलान किया कि इंसानी दिमाग की मौत हतमी नहीं होती, उसे दोबारा जिंदा किया जा सकता है और अपने इन तजुर्बात में ये साइंसदान क्लिनिकली डेड करार दिए जाने वाले शख्स के खून से स्टेम सेल्स हासिल करके दोबारा उसी के जिस्म में दाखिल करेंगे। उसके बाद रीढ़ की हड्डी में पेप्टाइड्स इंजेक्ट किए जाएंगे। फिर पेशेंट के नर्व सिस्टम को लेजर के जरिए एक्टिव करने की कोशिश की जाएगी और MRI स्कैनर्स के जरिए उसके जिस्म में आने वाली तब्दीलियों की निगरानी होगी। बायोक्वार्क नामी इस कंपनी के CEO एरा पास्टर का कहना था कि हमें उम्मीद है कि रिसर्च के इब्तदाई 2 से 3 महीने में इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट सामने आने लगेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन ज्यादातर तवज्जो रीढ़ की हड्डी के ऊपर वाले हिस्से के इलाज पर मरकूज रखेंगे जो दिमाग का सबसे निचला हिस्सा होता है और ये दिल की धड़कन और सांस लेने के अमल को कंट्रोल करता है। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पर एक बात समझ लेना इंतहाई जरूरी है कि इससे पहले इंसान क्लोनिंग के जरिए एक भेड़ की तख्लीक भी कर चुके हैं और उसके अलावा कई जानदार पैदा कर चुके हैं, लेकिन ये प्रोसेस उससे अगला स्टेप है, यानी अब बज़ाहिर मुर्दा करार दिए जाने वाले इंसानों को जिंदा करने की तहकीकात की जा रही हैं। और यहाँ आपको बताते चलें कि ये तजुर्बात इंसानों से पहले जानवरों पर ऑलरेडी किए जा चुके हैं। जब आपके जिस्म का दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, कोई दिमागी सरगर्मी, दिल की धड़कन, खून की गर्दिश सब कुछ थम जाए और हर एक ये मान ले कि आप मर चुके हैं, मगर फिर भी आपको जिंदगी की जानिब वापस लाया जा सकता है। ये वो दावा है जो एरिज़ोना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पीटर ने किया है और ये ऐसा मुबालगा आराई पर भी मुश्तमिल नहीं है। प्रोफेसर पीटर ने मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सैमुअल टिशरमैन के साथ मिलकर ये साबित किया है कि जिस्मानी अफ़ाल को एक वक्त में कई घंटों तक मुअत्तल या बंद रखा जा सकता है। ये वो तरीकाकार है जिसकी आजमाइश अभी तक जानवरों पर ही हुई है और इसमें जख्मी हो जाने वाले जिस्म से खून को निकाल कर उसे ठंडे खारे पानी से तब्दील कर दिया जाता है, जबकि खून को आम जिस्मानी दर्जा हरारत से 20 सेंटीग्रेड कम दर्जा हरारत में ठंडा किया जाता है। जानवरों के जिस्म पर मौजूद जख्म जब एक मरतबा ठीक हो गया तो खून को एक मरतबा फिर उनकी वेन्स के जरिए दाखिल किया गया और उनका जिस्म एक मरतबा फिर आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो गया। प्रोफेसर पीटर का कहना था कि जैसे ही खून को दोबारा जिस्म में दाखिल किया जाता है उस वक्त जिस्म गुलाबी होना शुरू हो जाता है। ये इंतहाई हैरत अंगेज है कि 30 सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत पर दिल दोबारा धड़कने लगता है जैसे वो कभी रुका ही नहीं था और खुद ही काम करने लगता है। हैरत अंगेज तौर पर जिन जानवरों पर ये तजुर्बात किए गए हैं उनमें दोबारा उठने के बाद साइड इफेक्ट्स इंतहाई कम सामने नजर आए हैं।
اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کئی ممالک میں اب انسانوں پر یہ تجربات شروع کیے جانے لگے ہیں۔ چین میں بھی ڈاکٹرز اور میڈیکل سائنٹسٹ کا ایک گروپ لائف پریزرویشن پروجیکٹ کے نام سے ایک کام کر رہے ہیں۔ چینی ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ وہ ایک مردہ قرار دی جانے والی خاتون کو کرائیوجینک ٹیکنالوجی کی مدد سے دوبارہ زندگی کی طرف لانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، اور انہیں امید ہے کہ پھیپھڑوں کے کینسر کے سبب ہلاک ہو جانے والی چینی خاتون جیان کو دوبارہ زندہ کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس خاتون کو چینی سائنٹسٹ نے لیکوڈ نائٹروجن کے محلول میں -180 ڈگری درجہ حرارت پر منجمد کر دیا تھا، اور خواتین حضرات، اس لائف پریزرویشن پروجیکٹ نامی کام پر سرمایہ کاری اور تکنیکی معاونت ایک امریکی ادارہ ایلکور لائف ایکسٹینشن فاؤنڈیشن فراہم کر رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت چینی سائنسدانوں نے اس خاتون کے شوہر کو اس بات پر راضی کیا تھا کہ وہ اگر اپنی بیوی کو فریز کرنے کی اجازت دیں تو وہ یقیناً ماڈرن کرائیوجینک پروسیس سے اس کی بیوی کو بالکل صحت مندانہ پوزیشن میں زندہ کر سکتے ہیں۔ اس پیشکش پر اپنی بیوی سے محبت کرنے والے اس شخص نے اس بات کی اجازت دے دی، اور اس ماڈرن کرائیوجینک پروسیس میں سب سے پہلے چینی سائنسدانوں نے اس مردہ یا اس وقت قریب المرگ چینی خاتون کی باڈی سے انجیکشنوں کی مدد سے ان کے جسم کا خون باہر نکال لیا تھا، اور ان کے خون کی رگوں میں لیکوڈ نائٹروجن اور دیگر مادے بھر دیے تھے، اور اس کی لاش کو انتہائی کم درجہ حرارت پر خاص قسم کے ٹینکس میں لیکوڈ نائٹروجن کے محلول میں ڈال کر فریز کر دیا تھا۔ میڈیکل سائنٹسٹ کو اس عمل کے بارے میں امید ہے کہ جب وہ ان کی رگوں میں نیا خون ڈالیں گے اور بجلی کے مخصوص جھٹکے دیں گے تو یہ مردہ اور منجمد خاتون دوبارہ زندہ ہو جائے گی، اور نئی زندگی پانے والی اس خاتون کو کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ اس پروجیکٹ کو سپانسر کرنے والے امریکی ادارے ایلکور لائف ایکسٹینشن کے ڈائریکٹر اور سینئر میڈیکل رسپانس کنسلٹنٹ ڈاکٹر ایرن ڈریک نے بتایا کہ انہوں نے چینی طبیبوں اور محققین کے ساتھ 55 گھنٹوں کی طویل طبی تحقیق میں حصہ لیا ہے۔ اب ہم آنے والے دنوں میں اس خاتون کے جسم کو اس مادے اور یخ بستہ نائٹروجنی ماحول سے نکال کر زندہ کرنے کی کوشش کریں گے، جس کی مکمل تحقیق اور ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم اس کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن دوبارہ زندگی کی طرف لانے کی کوششیں کامیاب ہونے کے بعد کم از کم ہماری یہ کرائیوجینک ٹیکنالوجی خفیہ نہیں رہے گی۔ خواتین حضرات، فی الحال تو اپنے ان تجربات میں یہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے ہیں، لیکن جس تیزی کے ساتھ دنیا کو یہ دھن لگ چکی ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، تو عین ممکن ہے کہ آنے والے چند سالوں میں آپ یہ خبر بھی سن لیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات حرف بحرف پورے ہو جائیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ جب ایسا ہو تو ہم پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں اپنے ایمان پر قائم رہیں اور ہمارے قدم ڈگمگائیں نہیں، کیونکہ یہی وہ وقت ہوگا جب دجالی نظام یا دجال اگر فرد کی صورت میں سامنے آتا ہے تو وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور جن کا ایمان کمزور ہوگا وہ اس پر یقین کر کے اپنی آخرت خراب کر لیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت سے سوالوں کے جوابات بھی ملے ہوں گے۔ اگر یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور فیوچر میں بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبرز بن جائیے۔